ये लें दोस्तों, ये मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, देखो। आपको खुदा का वास्ता है मेरी बहनों, मुझे देखने वाली बापर्द और बाइफत मेरी बहनों और मेरे जानदार और बाईमान भाइयों, ये वास्ता है। इस अमल को ना छोड़िएगा। मुझे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने ये अमल बताया, फरमाने लगे 11 बार ये दुआ जो बंदा पढ़ेगा, कुरानी दुआ है, कुरान की आयत है जी। करोड़ों का कर्ज हो, मैं कहता हूं करोड़ों छोड़ो, अरबों का कर्ज हो, अरब डॉलर का कर्ज हो, कर्ज उतारने के लिए ये दुआ या वजीफा नहीं है, ये एक मशीन है। चलाओगे इंशाल्लाह ताला, 11 बार आप पढ़ लें, मैंने आपको वास्ता दे दिया है। आप पर अल्लाह ताला इतनी रहमत बरसाएगा, इतना रिज़्क बरसाएगा, इतनी दौलत बरसाएगा, आप शशदर रह जाओगे, हैरान रह जाओगे कि रब ने इतना अता कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरातहू। तो मेरी बहनों, एक बुजुर्ग मुझे मिले, फरमाने लगे कि भाई ये वो दुआ है, बल्कि हालांकि ये इस्तगफार नहीं है लेकिन बेहतरीन इस्तगफार है। बुजुर्ग फरमाने लगे कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, औलाद चाहिए, इस्तगफार करो, माल चाहिए, इस्तगफार करो, हैं? अगर तुम्हें मतलब है कि रिज़्क चाहिए, बारिश चाहिए, तुम्हें अपनी खेतों में हरियाली चाहिए, अपने कारोबार में बरकत चाहिए, अगर कोई हमारी बहन है, कोई काम करती है, इस्तगफार कर। दोस्तों, इस्तगफार की वो शान, वैसे ये इस्तगफार का वजीफा नहीं है, लेकिन बुजुर्ग फरमाने लगे कि ये जो अमल है ना, ये अमल बेहतरीन इस्तगफार है। हालांकि इसमें इस्तगफार नाम नहीं है, इस्तगफार इसका, ये इस्तगफार नहीं है, ये है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसकी फजीलत है दोस्तों। पहले मैं आपको इसका तर्जमा बता देता हूं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं ही जालिम हूं। मुझे बुजुर्ग फरमाने लगे कि इसका नाम इस्तगफार नहीं है, इसका नाम आयत करीमा है, लेकिन ये बेहतरीन इस्तगफार है। और कुरान में भी अल्लाह फरमाता है जी कि क्या तुम्हें चाहिए, माफी मांग लो, तुझे सब मैं दे दूंगा, है? इस्तगफार कर लो। और इससे बेहतरीन इस्तगफार क्या है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई मबूद नहीं है, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ, बेशक मैं जालिम में से हूँ। दोस्तों, ये दुआ है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। इसकी फजीलत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली के पेट में जुन्नून, कौन? जुन्नून यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, जो कि हज़रत जुन्नून यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पड़ी। जो मुसलमान आदमी किसी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करता है तो अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है। सुनन अल तिर्मिज़ी शरीफ की ये हदीस है। तो दोस्तों, ये अमल मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अमल इंशाअल्लाह ताला आप करते जाओगे, आपकी यानी कि अल्लाह का वास्ता देकर जो है ना, इस तरह माफ़ी मांगकर मुसीबतें आपसे जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपको अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अच्छी चीज़ को जो लाइक करता है सदका करता है, अच्छी चीज़ को जो पसंद करता है उसके साथ ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होता है। और ज़ाहिर है अल्लाह रसूल की बातें हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातें हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की बातें हैं, तो ज़ाहिर है अच्छी बातें हैं। तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट समझ गए? इसमें आप अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें, हमारे राब्ते दुआओं में आपको याद रखा जाता है। तो दोस्तों, जो बंदा ये अमल 11 बार किस वक़्त करता है, देखिए एक बड़ा ख़ास वक़्त है, एक ऐसा वक़्त है कि मैं कहता हूँ दुनियावी बात आप हम करते हैं। एक सिर्फ मिनट मुझे दें, सिर्फ 1 मिनट, दुनियावी बात करते हैं। कोई भी हकीम है, हम किसी हकीम के पास जाते हैं या कोई मुआलिज होता है तो कहता है भाई खाली पेट, क्या खाली पेट है, दूध नल या किसी भी पहले कुछ ना आपने खाया हो, सो कर उठे खाली पेट ये खा लेना, चंद दिन खाओ तुम्हें आराम आ जाएगा, है? तो दोस्तों, सबसे बेहतरीन जो वक़्त है, मैं आपको वास्ता देता हूँ कि आपने क्या करना है, जब सुबह उठो ना, आप खाली पेट हो,
کوئی مسئلہ نہیں. آپ اٹھ پڑے ہو, آپ چاہے بستر سے بھی اٹھ کے چلے گئے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. خالی ابھی آپ کسی سے بات آپ نے نہیں کی, آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں, 11 بار اپنی انگلیوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس طرح 11 بار پڑھ لیا کریں. جو آپ دعا مانگو گے انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت اللہ پوری فرمائے گا. اور یاد رکھیں کہ ایک چیز جب آپ دعا کرتے ہو نا نماز میں یا کسی بھی وقت, مثال کے طور پر ہم سڑک پر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ایک گاڑی نظر آتی ہے بڑی زبردست, یار اوے اللہ سانو بھی دے. آپ یہ جو اوے کہتے ہو نا, آپ اوے نہ کہا کرو, جو مانگو گے آپ دے گا. کہا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا اللہ تو سانو بھی عطا کر دے. آپ دیکھو گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, امید رکھتا ہوں, وہ یقین تو نہیں کرنا چاہیے بھائی خواہ مخواہ کا, ہاں اللہ کی رحمت سے یقین ہے, لیکن بندہ کہے نا وہ مل, کیا پتہ اللہ اس سے بہتر دے دے, ہیں کیا پتہ اس سے بھی بہتر اللہ دے دے. تو میں آپ کو یعنی اللہ کی رحمت سے امید دلاتا ہوں کہ آپ جو بھی دعا آپ کے ذہن میں آئے نا, آپ اول اور آخر یعنی دعا کرو یا اللہ مینوں یہ گڈی لب جائے, واہ کیا بہترین کوٹھی ہے اللہ میں لب جائے. اس سے پہلے پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا کرو یا اللہ مجھے یہ بنگلہ مل جائے, پھر کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ دیکھو گے آپ کی امیدیں بھرنا شروع ہو گئی ہیں. آپ اگر کروڑوں کے مقروض ہو تو اللہ نے وہ قرضہ ختم کر دیا ہے. آپ پر اتنی اللہ تعالیٰ رحمت برسائے گا, آپ حیران رہ جاؤ گے. ایسی خوشحالی آئے گی کہ آپ نے کبھی خواب میں بھی وہ سوچا نہ ہوگا کہ اللہ نے ایسا کرم کر دیا. ہر پریشانی دکھ کا آپ کو خاتمہ نصیب ہوگا. 11 بار کوشش کریں, صبح اٹھ کے پڑھیں, یہ تو وظیفہ ہے, لیکن آپ 11 بار کوشش کریں ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں. اور اگر چلتے پھرتے پڑھ سکیں تو پھر تو وارے نیارے. اور کوئی بھی چیز نظر آئے, پسند آئے, کوئی ویسے دعا کریں, ہیں جی, تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ عمل کر لو گے نا تو پھر کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ, مطلب ہے کہ تو ہی میرا معبود ہے, سچا معبود ہے, اور مولا میں ہی ہوں اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور ظالموں میں سے, اور خطا کار میں ہوں. اس سے بڑا بزرگ فرماتے ہیں کوئی استغفار نہیں ہے. استغفار تو بڑے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں, لیکن ان کا ایک کامل یقین تھا نا اس پر, آیت کریمہ پر. تو عمل کریں انشاءاللہ تعالی, آپ کی تمنائیں آپ کی مرادیں میرا رب پوری فرمائے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.